नबूवत के 11वें साल मौसम हज तकरीबन जुलाई 660 ईस्वी में इस्लामी दावत को चंद बहुत अहम अफराद दस्तयाब हुए जो देखते ही देखते तनावर दरख्त में तब्दील हो गए और उनकी लतीफ़ और घनी छाँव में बैठकर मुसलमानों ने जुल्म व सितम की तपिश से राहत और निजात पाई। यहाँ तक के वाक़यात का रुख बदल गया और ख़त तारीख़ मुड़ गया। अहले मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाने और लोगों को अल्लाह की राह से रोकने का जो बेड़ा उठा रखा था, उसके तय नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली ये थी कि आप रात की तारीकी में कबाइल के पास जाया करते थे ताकि मक्का का कोई मुशरिक आपके रास्ते में, आपकी दावत में उस टाइम, रात के टाइम रुकावट ना डाल सके। इसी हिकमत अमली के मुताबिक एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर और सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा के हमरा बाहर निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हुज़ैल, बनु शैबान बिन सअलबा के डेरों पर गए, उनसे इस्लाम के बारे में बातचीत की। उन्होंने जवाब तो बहुत अच्छा दिया, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बारे में कोई हतमी फ़ैसला उन्होंने नहीं किया। इस मौके पर सैयदना अबू बकर और बनु हुज़ैल के एक आदमी के दरमियान सिलसिला नसब, आपको बताता चलूँ कि सैयदना अबू बकर माहिर अंसाब थे, सिलसिला नसब के माहिर थे, अरब के जो सिलसिला है। तो वहाँ पर बड़ा दिलचस्प सवाल जवाब का सिलसिला चला और ऐसा लगता था कि दोनों ही माहिर अंसाब हैं। इसके बाद नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना की घाटी उस तरफ चले गए तो आपने वहाँ आवाज़ सुनी, कुछ लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। ये भी बता दूं कि ये मौसम हज था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे उनकी तरफ चल दिए और वहाँ जा पहुँचे तो ये यसरब के 6 जवान थे और सब के सब कबीला खजरज, आपको मालूम है कि वहाँ पर 2 बड़े कबीले थे अंसार के, औस और खजरज। तो ये खजरज से इनका ताल्लुक़ था। और वो 6 लोग कौन थे वो भी सुन लीजिए। असअद बिन ज़ुरारा, औफ बिन हारिस, रिफ़ाआ बिन अफ़रा, ये कबीला बनी नज्जार के थे दोनों। राफ़े बिन मालिक बिन अजलान, ये कबीला बनी ज़ुरैक़ से ताल्लुक़ था इनका। और क़ुतबा बिन आमिर बिन हदीदा, ये कबीला बनी सलमा से ताल्लुक़ रखते थे। उक़बा बिन आमिर नाबी, ये कबीला बनी हराम बिन काब से। और हारिस बिन अब्दुल्ला बिन रेआब कबीला बनी उबैद बिन गनम से ताल्लुक़ रखते थे। ये अहले यसरब के खुश नसीब लोग थे। यहूदियों से मदीने में बारहा सुना था कि इस ज़माने में एक नबी आने वाला है, भेजा जाने वाला है और जल्द ही वो नमूदार होगा और हम इसकी पैरवी करके उसकी मायत में तुम्हें आद व इरम की तरह कत्ल कर डालेंगे। यहूदी औस व खज़रज से मदीने के रहने वालों से ये कहा करते थे, हालांकि वो ख़ुद कहीं और से आए थे और असली अरबी नहीं थे, ये अरब थे, लेकिन वो यहाँ इनको धमकी देते थे, हम तुम्हें उस नबी के साथ मिल के कत्ल कर देंगे। रसूल खुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास पहुँच गए और दरियाफ़्त किया कि आप कौन लोग हैं, तारुफ़। उन्होंने कहा हम कबीला खज़रज से ताल्लुक़ रखते हैं। आपने फरमाया यहूदियों के हलीफ, मालूमात थी आपको? बोले हाँ। फरमाया फिर क्यों ना आप हजरात बैठें, कुछ बातें की जाएं। वो लोग बैठ गए।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان کی. اللہ اکبر. دعوت دی, تبلیغ کی, اور انہیں اللہ عز و جل کی طرف بلایا اور قرآن کی تلاوت کی. انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا, بھائی دیکھو یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ دے کر یہودی تمہیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم تمہیں قتل کریں گے اس کے ساتھ مل کر, لہذا یہودی تم پر سبقت نہ لے جائیں. اس کے بعد انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا. کتنے خوش نصیب تھے, سنا اور قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے. یہ یثرب کے عقلاء اور رجال تھے, بہت اچھے لوگ تھے. یہ اپنی قوم کا, دونوں قبیلے کے لیے ان کے دل میں درد تھا. اوس اور خزرج جو بڑے قبیلے تھے, کیونکہ حال ہی میں ان کے درمیان آپس میں جنگ گزر چکی تھی جس کے دھوئیں اب تک فضا کو تاریک کیے ہوئے تھے. اس جنگ نے وہاں کے لوگوں کو چور چور کر کے رکھ دیا تھا. اس لیے انہوں نے بجا طور پر یہ توقع قائم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جنگ کے خاتمے کا سبب ہوگا, اللہ نے چاہا تو. چنانچہ انہوں نے کہا, ہم اپنی قوم کو اس حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں اس جیسی عداوت اور دشمنی نہیں, کسی اور قوم میں ایسی دشمنی نہیں پائی جاتی. اللہ کے رسول, امید ہے کہ اللہ آپ کے ذریعے ہمیں یکجا کر دے گا. ہم وہاں جا کر لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاز, جو آپ کا مشن ہے, جو آپ کی دعوت ہے, اس کی طرف بلائیں گے, اور یہ دین جو ہم نے قبول کر لیا ہے ان کے سامنے بھی پیش کریں گے. یعنی ہم داعی بن کے جائیں گے, ہم مبلغ ہوں گے. اگر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, یعنی اللہ نے آپ کے ذریعے ہمیں یکجا کر دیا, تو اس سے بڑھ کر کوئی اور معزز چیز نہیں ہوگی. یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ ہم یکجا ہو جائیں. اس کے بعد یہ لوگ مدینے واپس چلے گئے, لیکن اپنے ساتھ بہت بڑی دولت, سرمایہ, دنیا کی ساری دولتوں سے بہتر اسلام کا پیغام لے کر گئے. کیا سیکھا ہوگا ایک رات کے اندر, اور رات کے تھوڑے سے حصے میں, لیکن جو بھی سیکھ لیا تھا وہ اپنے ساتھ وہ خزانہ لے کے گئے وہاں پہنچانے کے لیے. چنانچہ ان کی کوشش, ان کی تک و دو, ان کی محنت کی وجہ سے گھر گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہونے لگا, آپ کی دعوت پھیلنے لگی.